अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल एंटरटेनमेंट क्लब में खुश आमदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि शोबिस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के ये सितारे किस कदर आज़ाद और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और शोबिस इंडस्ट्री में ज़्यादातर पसंद से शादियां भी की जाती हैं। कुछ अर्सा पहले शोबिस इंडस्ट्री की अदाकाराएं तवील उम्र गुजर जाने के बावजूद भी शादी ना करती थीं। यही वजह है कि माजी की बहुत सी अदाकाराएं आज तक गैर शादीशुदा हैं, लेकिन नए आने वाली सभी अदाकाराओं ने कम उम्री में ही शादियां कर लीं। मगर जिस कदर शादियां करने का रिवाज बढ़ा, उसी कदर ही तलाक की शरह भी बढ़ती चली गई। और हम आज ऐसे ही 10 शोबिस इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके दरमियान शादी के बहुत कम अरसा में ही तलाक हो गई और अब वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर वन पर इंडस्ट्री का सबसे मशहूर जोड़ा है, जो कि लोगों की पसंदीदा तरीन जोड़ी है। पर जब इनके दरमियान अलहदगी हुई तो सबसे ज़्यादा धचका इनके फैंस को लगा और फैंस बहुत ही ज़्यादा उदास हुए। हम बात कर रहे हैं अहद रज़ा मीर और सजल अली की। सजल इंडस्ट्री में अहद से पहले आई थी, पर अहद के आने के बाद जब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ तो फैंस ने बहुत खुशी का इजहार किया और 2 साल पहले ये खूबसूरत जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। मगर कुछ अर्सा बाद जब इनके दरमियान अलहदगी की खबरें गर्दिश करने लगीं तो सब बहुत हैरान रह गए। सजल भी अहद को लंदन में छोड़कर पाकिस्तान चली आई और खुला का केस कर दिया, जिसके बाद में ये बात सामने आई कि अहद रज़ा मीर और इनकी फैमिली का रवैया सख्त था। वो सजल अली का इंडस्ट्री में काम पसंद नहीं करते थे और अहद रज़ा मीर भी चाहते थे कि सजल अब घर संभाले और बच्चे पैदा करे, पर सजल अली इन सब के लिए तैयार नहीं थीं, इसलिए इन्होंने अलहदगी का फ़ैसला किया। नंबर 2 पर इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत जोड़ा है। इनकी जोड़ी को पसंद करने वाले लाखों लोग हैं। हम बात कर रहे हैं सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी की, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी बज़ाहिर बहुत अच्छी नज़र आती थी। दोनों की बेटी नूर शहरोज़ भी है, लेकिन जब अलहदगी की खबर मंजर आम पर आई तो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। इनके दरमियान तलाक की वजह सदफ़ कंवल को बताया जाता है, जिन्होंने शहरोज़ सब्ज़वारी के साथ अफेयर चलाया। हालांकि वो जानती थीं कि शहरोज़ और सायरा एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। यही वजह है कि सदफ़ कंवल को आज भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन सायरा अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हैं और दोबारा से शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि अलहदगी का फ़ैसला इन्हीं का था, जबकि शहरोज़ बहुत अच्छे बाप हैं। नंबर 3 पर है इंडस्ट्री की बोल्ड अदाकारा उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन ने सिंगर और अदाकार फरहान सईद से शादी की थी। शादी से पहले दोनों हर वक्त एक साथ देखे जाते थे। दोनों की आंखों में मोहब्बत का गहरा समंदर ठाठे मारता नजर आता, पर शादी के कुछ अरसा बाद दोनों की तलाक की खबरें गर्दिश करने लगीं, जिन पर इन दोनों की तरफ से तवील अरसे तक खामोशी इख्तियार की गई। पर एक वक्त आया कि दोनों ने खुलकर अपना रिश्ता ख़त्म करने की तस्दीक कर दी। इनके दरमियान तलाक की वजह उर्वा हुसैन का बेहद अय्याश होना और शराब नौशी करना बताई जाती है, जो कि फरहान सईद अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंबर 4 पर हैं इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की मशहूर अदाकारा माहिरा खान। इन्होंने साल 2007 में अली अस्करी से शादी की, जिससे इनका एक बेटा भी है। पर शोबिस इंडस्ट्री में जब माहिरा शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी तो इन्होंने अली अस्करी से अलहदगी का मुतालिबा किया। इसके बाद ये फ़िल्म बनाने इंडिया भी गईं। ये अपने बेटे को अपने साथ ले आई थीं, जबकि अली अस्करी अब दूसरी शादी कर चुके हैं। नंबर 5 पर हैं ड्रामा इंडस्ट्री की एक और मशहूर अदाकारा। इन्होंने एक फ़िल्म में भी काम किया और लॉकडाउन के दौरान बहुत सादगी से अपने दोस्त से निकाह कर लिया। हम बात कर रहे हैं निम्रा खान की। इन्होंने अपने दोस्त राजा इफ्तिखार आज़म से अचानक निकाह करके फैंस को चौंका दिया और मुल्क से बाहर चली आईं। लेकिन कुछ अरसा बाद जब ये पाकिस्तान वापस आईं तो इन्होंने अपने शौहर के साथ अपनी तस्वीर डिलीट कर दी और मदाहों के सामने कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की जिनमें इन पर तशद्दुद नज़र आ रहा था, जिससे पता चला कि निम्रा खान और राजा इफ्तिखार के दरमियान अलहदगी भी हो चुकी है। वैसे इनकी सादा सी निकाह की तकरीब को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था
اور یہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہیں اداکارہ اور سپر ماڈل آمنہ خان اور محب مرزا۔ ناظرین، جس جوڑے کے درمیان طلاق کی خبر منظر عام پر آئی تو سب کو دھچکا لگنا یقینی تھا، کیونکہ ان کے ہاں شادی کے طویل عرصے بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی جس پر دونوں بہت خوش تھے، مگر پھر اچانک ہی دونوں کے درمیان طلاق کی بہت بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ سبھی کو پہلے یہ بات معلوم نہ تھی، مگر آہستہ آہستہ باتیں کھلنے لگیں۔ طلاق کی وجہ یہ بتائی گئی کہ آمنہ خان بہت مشہور ماڈل ہیں، پر محب اداکاری میں کچھ خاص مقام نہیں بنا سکے، جس کے بعد آمنہ نے شوہر کو مزید اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے پالنے پر انکار کر دیا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ویسے آمنہ خان اگر اپنے زیادہ سارے پیسوں سے تھوڑے سے پیسے بیچارے محب مرزا کو بھی دے دیتی تو کون سا بینکرپٹ ہو جاتی۔ آپ بھی بتائیے، کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ نمبر 7 پر ہم جس اداکارہ کی بات کر رہے ہیں، ناظرین، انہیں شوبز انڈسٹری میں طلاق دینے اور شادیاں کرنے میں کھلاڑی سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں اداکار شمون عباسی کی۔ ان کی پہلی شادی جویریہ عباسی سے ہوئی۔ جویریہ سے شمون کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جویریہ کو طلاق دے کر ماڈل اور فلم ایکٹریس ہمائمہ ملک سے شادی کر لی، پر یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ ہمائمہ سے علیحدگی کے بعد شمون نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جن کا تعلق شعبے سے نہیں تھا، مگر ان کی قسمت میں پھر بھی طلاق دینا ہی لکھا تھا۔ موصوف آج کل پھر سے سنگل ہیں۔ نمبر 8 پر ہیں عفان وحید۔ شوبز انڈسٹری کے کئی مشہور ڈراماز میں اداکاری کرنے والے عفان وحید نے عائشہ جلالی سے شادی کی تھی، پر کچھ عرصہ بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس کا اثر عفان کی صحت اور کام دونوں پر پڑا۔ کافی عرصہ ڈپریشن کا شکار رہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ نمبر 9 پر ہیں خوبصورت اداکارہ اور ہوسٹ صنم بلوچ۔ ان کی جب 2013 میں عبداللہ فرحت سے شادی ہوئی، اس وقت صنم بہت خوش تھیں۔ پھر نہ جانے دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ 2018 میں خوبصورت جوڑے نے بھی اپنی راہیں الگ کر لیں، جس کے بعد صنم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ عبداللہ بہت اچھے انسان تھے، پر ہمارے مزاج نہیں ملتے تھے۔ نمبر 10 پر ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اور جانا پہچانا نام عریج فاطمہ۔ ان کی شادی سال 2014 میں فرحاز خان سے ہوئی تھی۔ عریج فاطمہ وہ واحد ایکٹریس ہیں جنہیں شادی کے 10 دن بعد طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیملی اختلافات ہی بتائے، پر بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ فراز خان کیریئر کے لحاظ سے اچھے انسان نہیں تھے، کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ عریج فاطمہ نے کبھی شادی کی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ اس وقت اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں، اس لیے انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ مگر ناظرین، کیا آپ کو اس سب پر یقین ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ البتہ عریج فاطمہ اب دوسری شادی کر چکی ہیں اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کو کس جوڑے کی طلاق کے بارے میں سن کر سب سے زیادہ افسوس ہوا؟ ہمیں کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آپ مزید شوبز سے جڑی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔